mga ka-karting. Kasayang umarecord ang padong diri. Lahat? Isa, ma'am. Straight lang, then left. Okay. Bilis! Ano ta? Are ko diri, gawas. Hindi, 15. Kung may 15 lagi. Ano? Wait, ano? Yan. Dito ka. Security guard nga na rin-check. Saan? Yung stick ba? Say hi. Gutom. Hi. Nakaganda. Clear. Gani. Day 2. Day 2? Day 2 day mo. Day 2 day. Kapon, day 1. Okay. Day Sabi ko day 2 diri.
Nice! Grabe yung mangga sa kilig sa... Siya pala yung may... Si Ato! Ako yung sabi ko, hoy, hoy, stop! Lap kita ko. Kondo, uy! Nya, asa man? Ay, nagsunod kami nila. Nag-spin talaga. Nagsunod kami nila.